دل نور عین ہے، ٹیپو دکن کی کربلا کا حسین ہے، دو روزہ زندگی ہے جیو شیر کی طرح، جینے کا ہم کو ڈھنگ سکھایا ٹیپو شہید نے، آزاد بن کے جینا سکھایا ٹیپو شہید نے، حریت کیا ہے یہ ہم کو بتایا ٹیپو شہید نے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رستے تھے زمین و آسمان ٹیپو کی عظمت سے، بہادری سے، دلیری سے، شجاعت سے، ہمت سے، کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے کہ زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آج شہر بنگلور کے خلق میں واقع 200 سالہ خدیم و عظیم بزرگ دین شہزاد غوث اعظم شیخ المشائخ صوفی باصفا اللہ حضرت سیدنا پیر صفدر علی شاہ قادری بغدادی قدس اللہ سر العزیز اور ان کے خلیفہ حاجی سید احمد شمشیر علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ و خلیفہ دادن شاہ صاحب قادری المعروف کاس کے پیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ادارہ دارالاوقاف کی مینیجنگ کمیٹی کے وزیر اہتمام یہاں پر جو ہے حضرت شیخ منصور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا 234واں جشن سنبل عرص شریف جو کل بروز ہفتہ سری رنگا پٹن گنجام میسور میں رواں ہے، اسی کی تقریب آج یہاں پر درگاہ شریف کے احاطے میں منعقد کی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے تمام مشائخین کرام کرناٹک صوفیہ کرام سادات و سجادہ گان کرناٹک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو جنگ آزادی کے اولین مرد مجاہد اعظم ہیں، عظیم سورما ہیں کہ جنہوں نے جن کا مقولہ مشہور ہے غلامی موت سے بدتر ہے، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، تو ایسا جام شہادت نوش کرنے والے میدان جنگ میں اپنی عظیم قربانی، اپنی شہید، اپنی عظیم شہادت پیش کرتے ہوئے تاریخ ہندوستان میں سنہرے حرفوں میں اپنی تاریخ رقم کر کے جو ہے جام شہادت نوش کرنے والی لامحالی شخصیت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ تمامی ہندوستان بھر کے عاشقان ٹیپو سلطان، برادران ملت، دختران اسلام اور بلا تفریق مذہب و ملت کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام قومیں اور دنیا بھر کے تمام گوشے کونے سے تمام ممالک کے مداحخانے عاشقان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ مزار ٹیپو سلطان شہید پر اپنی بے پناہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل بروز ہفتہ جو ہے 16 مئی 2026 وہاں سری رنگا پٹنم میں شایان شان طریقے پر خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں۔ ہم تمام حضرات بھی وہاں پر جو ہی شرکت کریں گے۔ تمام عاشقان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جوڑ کر جو تمام کرناٹک سے کثیر تعداد میں بھی وہاں پر شرکت کریں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 درجوں پر فائز کیا، بادشاہت، ولایت، شجاعت اور شہادت، یہ 4 درجے پانے والے عظیم ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا 234واں جشن سنبل عرص شریف یوم شہادت اسی 28 ذی قعدہ کو، یعنی جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو وہ 28 ذی قعدہ تھا۔ 28 ذی قعدہ کے دن جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہاں پر ان کو بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تاریخ ہندوستان شاہد ہے کہ راجے رجواڑے پاڑے کا نواب جتنے بھی ہیں انگریزوں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنے ہی وطن سے غداری کرتے ہوئے انگریزوں کے غلام بن کر مردار زندگی جی رہے تھے کہ 2 تلواریں بلند ہوئی کہ جن کا نعرہ تھا ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے۔ یہ حضرت نواب حیدر علی خان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے علیہ نواب حیدر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 2 تلواریں بلند ہوئی کہ جنہوں نے کہا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا میر صادق جیسے غداروں نے کہ آپ کے بچوں کو چوتھی
जंग मैसूर से पहले जो है तीसरी जंग मैसूर के बाद सुलह हो गई थर्ड हैंडओवर ऑफ मैसूर में। वीर साधक ने कहा कि आपके दो बच्चों को गिरवी रहन करने की जरूरत नहीं है, आप रियाया में शराब अय्याशी जुए के अड्डे फहाशी को फैला दें, जो फैला देंगे तो उससे जो पैसा आएगा अंग्रेजों को टैक्स भर दिया जाएगा। टीपू सुल्तान शीर रहमतुल्लाह अलैह ने वही जुमले कहे जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए टीपू सुल्तान ने कहा कि गद्दार मीर सादिक, मुझे मेरे बच्चों की कुर्बानी देना मंजूर है, मगर जो इस्लाम में चीजें हराम है, शराब नोशी अय्याशी जुआ, इसके लिए मेरी रियासत में कोई जगह नहीं। मेरी रियासत की रियाया को ऐसे बुरे अमल में डालना मुझे मंजूर नहीं। मैं जामे शहादत पोश करना मंजूर करता हूँ। करबला में यही मुसाविर, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कहा था उनके नक्शे कदम पर चलते हुए टीपू सुल्तान शीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही जो है अल्फाज दोहराए थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर की सरजमीन पर जब हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत शहादत कुबरा है, जो हक के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए आबरूए कुरान, आबरूए कलमे तैयबा, आबरूए इस्लाम के लिए शहादत पेश की थी, वो शहादत कुबरा है। मुक्तुल वतनी जुज़्उ मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है। ये साबित करते हुए टीपू सुल्तान शीर रहमतुल्लाह अलैह मैदान जंग में अपनी वतन की मोहब्बत में शहादत पेश की। ये शहादत सुगरा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत शहादत कुबरा है और टीपू सुल्तान की शहादत शहादत सुगरा है। मुक्तुल वतनी जुज़्उ मिनल ईमान। वतन के शायर ने इसी वाक़ये पर क्या खूब शेर कहा है कि हैदर अली का जज्बे दिल, हैदर अली का जज्बे दिल वो रहन है, टीपू दक्कन की करबला का हुसैन है, टीपू दक्कन की करबला का हुसैन है। अल्लामा इकबाल का क्या खूब शेर है, लरसते थे जमीन व आसमान टीपू की अजमत से, बहादुरी से, दिलेरी से, शुजाअत से, हिम्मत से। आज नौजवानों को चाहिए कि अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चले। हमारे सामने हराम खाने के ऑप्शन बहुत से आएंगे, सूद के आएंगे, जिना के आएंगे, शराब के आएंगे। देखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए टीपू सुल्तान ने कुर्बानी दे दी शरीयत के लिए और आबरूए इस्लाम के लिए, वतन के हिफाजत के लिए, वतन की मोहब्बत में शहादत दे दी। इन्हीं के नक्शे कदम पर नौजवानों को जरूरत है चलने की। बहुत से वाक़ियात में देख रहा हूँ, खुसूसी तौर पर मैसूर, बैंगलोर और रियासत कर्नाटक के अकनाफ में ये नशा और जितने भी नौजवान हैं नशे की हालत में एक दूसरे का कत्ल ऐसा बाजीमाना ऐसा भयानक कत्ल कर रहे हैं कि जो ही व्हाट्सएप पे मीडिया में देखकर दिल लरस जाता है कि नौजवान तबका नशे की लत लगकर एक दूसरे को बेरहमी के साथ कत्ल कर रहे हैं। टीपू सुल्तान शीर रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम को याद रखो कि जो है ये गुलामी, ये नशे की गुलामी, ये जो है गांजा, अफीम, ऐसी शराब, ऐसे नशावर चीजों के गुलाम बनना गुलामी मौत से बदतर है। गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। नौजवानों को यही पैगाम है कि वो टीपू सुल्तान शीर रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का, अपने वतन कर्नाटक का, कन्नड़ा नार का और इस कर्नाटक में जितने भी सूफी संत पैदा हुए, हमें फख्र करना चाहिए कि रियासत कर्नाटक की जमीन में सारी दुनिया को दहला देने वाले, अपना नाम रोशन करने वाले सारी दुनिया में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस कन्नड़ की जमीन में पैदा होकर नाम रोशन किया। कर्नाटका की सरजमीन में पैदा होकर नाम रोशन किया। सारी दुनिया में दूर दूर से गोशे गोशे कोने कोने से किसी को नहीं देखने आते टीपू सुल्तान का दीदार करने। बेसाख्ता यहाँ पर टूट पड़ते ही ऐसे अजीम सुरमा का, ऐसी अजीम शख्सियत का संगल शरीफ 234वां मनाया जा रहा है। तमाम आशिकान टीपू सुल्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भाइयों को the first freedom fighter of India, the great, the unsung hero, most popular in the world, हज़रत टीपू सुल्तान शीर रहमतुल्लाह अलैह के उसे शरीफ की मुबारकबाद पेश की जाती है। ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೀರ ಸುಪುತ್ರ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರವರ ಹುತಾತ್ಮರವರ 234ನೆಯ ಉರುಸು ಗಂಧದ ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು।
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ರಸ್ತೆಯ ಸಫ್ದರ್ ಶಾಖಾದ್ರಿ ದರ್ಗಾ ಮಹಾಸೂಫಿ ಸಂತರು 250 ವರ್ಷ ಹಳೆಗಾಲದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದ ಈ ಗುರುಗಳ ಈ ದರ್ಗಾದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಹಿರಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಹೋರಾಟಗಾರ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಿತಾಮಹ ಇವರ ನಾವು 234ನೆಯ ವರ್ಷಗಂಧದ ಉತ್ಸವ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ನವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಮಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲವೂ ನವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸದಾ ಜಯವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಸದಾ ಜಯವಾಗಲಿ. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಕೀರ್ತಿ ಮಾನವ ಕಲಿ ಪುರುಷ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನವನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್.